वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 13 पढ़ाऊँगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 13 एक गज़ल है। गज़ल का नाम है कोई उम्मीद पर नहीं आती और इसके शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। याद रहेगा सभी को कि गज़ल कोई उम्मीद पर नहीं आती के शायर कौन है? मिर्ज़ा गालिब हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम मिर्ज़ा गालिब के तारुफ़ को ध्यान से समझेंगे। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 में हुई और इनका इंतकाल 1869 में हुआ। याद रहेगा सभी को, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 में हुई और इनका इंतकाल 1869 में हुआ। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब इनका पूरा नाम था और इनकी विलादत यानी कि पैदाइश आगरा में हुई। जब ये बच्चे थे तो बचपन में ही इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। फिर इनके चाचा नसरुल्ला बेग ने इनकी परवरिश की थी और फिर गालिब शादी के बाद आगरा से दिल्ली आ गए थे और यहाँ के यानी कि दिल्ली के इल्मी और अदबी माहौल में इनके शायरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। यानी कि इन्होंने दिल्ली के इल्मी और अदबी माहौल में रहकर अपना जो शायरी का ज़ौक़ था, शौक़ था, उसकी तरबियत हासिल की, इल्म हासिल किया और बहुत जल्द ही इन्होंने शायरी के मैदान में अपनी अलग पहचान बना ली थी और आला अदबी मकाम हासिल कर लिया था। गालिब नस्म और नस्र दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे। यानी कि गालिब नज़्में लिखने में भी माहिर थे और नस्र लिखने में भी माहिर थे। अब सभी बच्चे जानते हैं कि नस्र किसे कहते हैं। नस्र का मतलब है वो चीज़ें जो कि नज़म या फिर गज़ल नहीं होती हैं, जैसे कि कोई भी आर्टिकल्स, ख़त या फिर कोई भी मज़मून। तो ये हर जो आर्टिकल्स था उसे बड़ी महारत और इन्फॉर्मेशन के साथ लिखते थे। दोनों में इनका अंदाज़ जो था, यानी कि नस्र और नज़्म लिखने में इनका अंदाज़ दूसरों से बहुत मुनफरिद यानी कि अलग था और दिलकश था। आगे है ख़यालों की बुलंदी, मज़मून आफरीनी और शोखी इनके कलाम की यानी कि इनके ज़रिए लिखे गए लेखों की नुमाया खसूसियात हैं। इनकी शायरी के अंदर जो ये शायरी लिखते हैं उसमें इंसान के वजूद और उसकी दुनिया के गहरे मसाइलों का बयान मिलता है। गालिब जितने बड़े मुफक्किर थे उतने ही बड़े फ़नकार भी थे। अपने कलाम की वुसअत यानी कि अपने कलाम को और ज़्यादा अच्छा और लाभकारी बनाने के साथ साथ गालिब अपनी सनाई और तिबाई के लिए भी हमेशा याद रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब ने जो बुलंद मर्तबा शायरी में हासिल किया है वही बुलंद मर्तबा इन्होंने नस्र में भी हासिल किया है। दीवाने गालिब में बामुश्किल इनके ज़रिए लिखे गए 2000 अशार हैं, लेकिन गालिब हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के बहुत बड़े बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। इनके ज़रिए लिखे गए जो खतूत हैं, उनके जो मजमूए हैं यानी कि कलेक्शन, वो उर्दू मौला और उर्दू हिंदी के नाम से शाया हो चुके हैं, पब्लिश्ड हो चुके हैं। याद रखोगे कि इनके ज़रिए लिखे गए खतूत के मजमूए उर्दू मौला और उर्दू हिंदी के नाम से शाया हो चुके हैं। अब हम एक एक करके इस गज़ल के अशार की तशरीह सीखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में भी आएगी। तो पहला शेर है कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो सबसे पहले सया को सबाक लिखना होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे कि ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है। सया को सबाक लिखना बहुत ज़रूरी होता है तशरीह लिखने से पहले, हमेशा ध्यान रखना। फिर तशरीह के अंदर क्या लिखोगे कि इन अशार में शायर कहता है कि हमें अपनी कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आती और हमारी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। याद रखोगे कि पहले शेर में शायर ने क्या कहा है कि हमें अपनी कामयाबी की कोई सूरत नज़र नहीं आती और हमारी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। अब बच्चों, दूसरा शेर पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स ख़ास चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें, डबल टिप वाले पेन
اور بھی بہت طرح کی خاص یونیک اسٹیشنری کے پروڈکٹس اور گفٹ آئٹمس. تو ان سبھی چیزوں کا لنک بچوں میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گی, آپ یہاں سے جا کر خرید لینا. دیکھو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں بہت زیادہ خاص ہیں, جو کہ عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں. اگر بائی چانس بامشکل مل بھی جاتی ہیں تو ڈسٹریبیوٹر اس کے لیے بہت زیادہ کمیشن لیتا ہے, اور آپ کو انہیں خریدنے جانے کے لیے بھی بازار جانا پڑتا ہے. تو آپ گھر بیٹھے ان سبھی چیزوں کو آسانی سے ٹیچرس ڈے پر اپنے ٹیچرس کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے یا پھر اپنے خود کے لیے منگوا سکتے ہو. اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کی سیفٹی کے لیے ایک چیز ہے جو کہ میں خاص طور پر بتانا چاہتی ہوں, کیونکہ چھوٹے بچے بہت نادان ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن کسی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں جاتے ہو تو ایک بیلٹ آتی ہے, اس بیلٹ کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھیڑ بھاڑ میں آگے پیچھے نہ ہو. تو یہ جو بیلٹ ہے میں بھی اپنے بچے کے لیے ہمیشہ یوز کرتی ہوں جب میں باہر جاتی ہوں, کیونکہ انہیں عقل نہیں ہوتی ہے, وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ پرس وغیرہ میں سے پیسے نکالو تو وہ فٹافٹ ہاتھ چھٹوا کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ اس بیلٹ کو چھوٹے بچوں کی سیفٹی کے لیے خرید سکتے ہو. اور یہ جو بیلٹ ہے آف لائن کہیں نہیں ملتی ہے, صرف آن لائن اویلیبل ہے. لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گی, آپ یہاں سے جا کر خرید سکتے ہو. اب ہم اپنا سیکنڈ شعر پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو. موت کا ایک دن معین ہے یعنی کہ طے ہے, نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو سیاق و سباق میں لکھو گے کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. تشریح میں کیا لکھو گے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ موت ایک دن مقرر دن ہی آئے گی, پھر ہم کیوں فکر میں رات بھر نہیں سو پاتے. اس شعر میں ایک باریک سا پہلو یہ بھی ہے کہ جب موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی, یعنی دن ہی میں موت آئے گی, تو ہم رات کو کیوں نہیں سو پاتے. اگلے شعر ہے. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. سیاق و سباق میں لکھو گے کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. تشریح میں لکھو گے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں تو کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہوں, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بات کرنی نہیں آتی. اگلا شعر ہے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. سیاق و سباق ہوگا کہ یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے. تشریح. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے غالب, تو نے اس قدر گناہ کیے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں. اب اتنے گناہ کرنے کے بعد تم کیا منہ لے کر کعبہ جاؤ گے. اتنے گناہ کرنے کے بعد تمہیں کعبے جاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے. اب بچوں ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں. سوال نمبر 1 ہے, کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے. جواب ہوگا اس سے یہ مراد ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کی کوئی راہ, کوئی راستہ یا کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی ہے. اگلا سوال ہے, دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیجیے. تو کیا لکھو گے. جب موت کا ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے, طے کر دیا گیا ہے, تو ہمیں موت کے ڈر سے راتوں کو نیند کیوں نہیں آ پاتی. اگلا سوال ہے, کعبے جانے سے شاعر کو شرم کیوں آتی ہے. تو جواب ہوگا شاعر نے زندگی میں اس قدر گناہ کیے ہیں کہ اب اسے حج کے لیے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اب اس چیپٹر کا عملی کام ہے بچوں, موسٹ امپورٹنٹ ہے, تو بہت زیادہ دھیان سے سنیں گے. یہاں پر کہا گیا ہے کہ پہلا سوال ہے کہ اس غزل کا قافیہ کیا ہے, وہ آپ کو اپنی کاپی کے اندر لکھنا ہے. تو اس غزل کے قافیے کیا ہیں, جتنے بھی رائمنگ ورڈ ہیں جن کی آواز بولنے میں ایک جیسی ہے وہ سبھی ورڈ قافیے کہلاتے ہیں. جیسے کہ بر, نظر, پھر, پر, کر, مگر, سب کے آخر میں رے آ رہا ہے, تو سبھی رائمنگ ورڈ ہیں, تو یہ سبھی غزل کے قافیے ہیں. اب اگلا سوال ہے بچوں, قافیہ کسے کہتے ہیں, مثال دے کر سمجھانا ہے. تو یکساں آواز یعنی کہ ایک جیسی آواز اور ایک جیسے حروف پر ختم ہونے والے لفظ قافیہ کہلاتے ہیں. یاد رکھو گے کہ یکساں یعنی کہ ایک جیسی آواز اور یکساں حروف پر ختم ہونے والے لفظ قافیہ کہلاتے ہیں. جیسے کہ کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. بر اور نظر دونوں ہی ورڈ ایک جیسی آواز والے ہیں اور ایک جیسے ہی حروف پر ختم ہو رہے ہیں. تو اس شعر میں بر اور نظر کیا ہے, قافیہ ہے.
अगला सवाल है रदीफ़ किसे कहते हैं, मिसाल देकर बताना है। तो याद रखना कि काफ़िए के बाद आने वाला वो अल्फाज जो बार बार दोहराया जाता है उसे रदीफ़ कहते हैं। याद रखोगे कि रदीफ़ किसे कहते हैं, काफ़िए के बाद आने वाला वो अल्फाज जो बार बार रिपीट होता है वो रदीफ़ कहलाता है। जैसे कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, तो पहले और दूसरे मिसरे में नहीं आती, नहीं आती क्या है, रदीफ़ है। अगला सवाल है मक्ता किसे कहते हैं। तो मक्ते का मतलब है गज़ल का या नज़म का वो आखिरी शेर जिसमें गालिब शॉर्ट फॉर्म में जिसमें शायर शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम लिखता है। तो क्या लिखोगे कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। जैसे कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो यहाँ पर क्या है, गालिब भी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, गज़ल का मक्ता है यानी कि आखिरी शेर है।